салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо. имрӯз 15 декабр аз садамаи маргбор бо ширкати устоди шинохтаи варзиши гӯшти мегӯем. як муҷри тоҷикро бо корд аз гарданаш захмӣ карданд. созмони дидбони ҳуқуқи башар толибонро ба ҷиноятҳои ҳарбӣ муттаҳам мекунад. фоидаи тоҷикистон имсол аз фурӯши барқ ба кишварҳои ҳамсоя бештар будааст ва маълум шудааст ки муҷрони меҳнатӣ дар русия ба ҳисоби миёна чӣ қадар маош мегиранд. бар асаби садамаи нақлиётӣ дар шимоли тоҷикистон як марди 50-сола ҷон бохтааст. ронандаи мошини Kia Sportage Усто Устопиров дар робита ба ин ҳодиса ба беэҳтиётӣ муттаҳам мешавад. ба иттилои раисияти вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, ҳодиса шоми 10 декабр дар шоҳрои Душанбе Чаноқ рух додааст. манбаъ мегӯяд, ронанда Усто Устопиров пиёдагард Баҳром Ҳоҷиевро пахш кард. Устопиров падари варзишгарони номӣ Комроншоҳ Фаридун Устопирён ва устоди шинохтаи варзиши гӯштӣ дар Тоҷикистон мебошад. вай дар ноҳияи Ҷабор Расулов ва шаҳри Хуҷанд мактабҳои варзишӣ дошта ба даҳҳо ҷавон ҳамроҳи писаронаш намотҳои варзиши гӯштиро меомӯзонад. тафсилоти ин ҳодисаро дар барномаи ахбори Озодӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. тоҷикистон дар 11 моҳи соли ҷорӣ аз ҳисоби фурӯши барқ ба кишварҳои ҳамсоя 93,5 миллион доллар фоида гирифтааст. бино ба иттилои мақомоти бахши энерҷии кишвар, ин маблағ нисбат ба як соли пеш 40,5 миллион доллар бештар мебошад. дар ҳамин ҳол ниҳодҳои марбута маълумот дар бораи ҳаҷми интиқоли нерӯи барқро ошкор накарда, танҳо таъкид мекунанд, ки он ба Афғонистон ва Ӯзбекистон интиқол дода шудааст. тибқи омури расмӣ, дар ин муддат дар Тоҷикистон ҳудуди 19 миллиард киловаттсоат нерӯи барқ истеҳсол шудааст, ки дар қиёс бо соли гузашта 5,7% бештар мебошад. ёдовар мешавам, ки дар Тоҷикистон аз моҳи октябр ба ин тараф сокинони рӯстаҳо бо маҳдудият барқ мегиранд, ҳарчанд дар бораи ҷорӣ шудани лимит расман эълон нашудааст. барқи тоҷик ваъда дода буд, ки то шурӯи фасли зимистон корҳои таъмириро ба анҷом расонда, мардумро пурра бо барқ таъмин хоҳанд кард. тоҷикистон соли оянда барои мақомоти мудофиа, ҳифз ва таъмини ҳуқуқ ва судҳо аз буҷаи кишвар 2,3 миллиард сомонӣ ҷудо мекунад, ки 6,8% аз қисмати хароҷоти буҷаро ташкил медиҳад. Азия плюс дар ин замина бо такя ба матни қонун дар бораи буҷети давлатӣ барои соли 2022 навиштааст, ки дар пойгоҳи иттилоотии ҳуқуқи Вазорати адлияи Тоҷикистон нашр шудааст. ин нахустин бор аст, ки Вазорати адлия ҳаҷми умумии хароҷоти буҷаи давлатии низомиёнро ошкор мекунад. солҳои қабл дар матнҳои қонуни мазкур маълумот дар ин замина дарҷ намешуд. буҷаи соли 2022 охири моҳи гузашта аз ҷониби вакилони Маҷлиси намояндагон қабул гардид, ки 33 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст. вазири молияи кишвар дар назди вакилон гуфта буд, қариб нисфи маблағ барои бахшҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла маорифу тандурустӣ харҷ мешавад. ҳамчунин дар буҷаи соли оянда 3,2 миллиард сомонӣ барои пардохти қарзи хориҷии кишвар пешбинӣ гардидааст. созмони дидбони ҳуқуқи башар Amnesty International изҳор менамояд, ки санадҳо дар бораи шиканҷа ва муҷозоти худсаронаи толибонро дастрас кардааст. толибон дар моҳи августи соли равон Афғонистонро таҳти тасарруфашон қарор доданд. дар як гузорише, ки рӯзи 15 декабр нашр шуд, Amnesty International менависад, аъзои ин ҷунбиши тундгарои исломӣ дар шиканҷа ва кушторҳои ақалиятҳои қавмиву мазҳабӣ, собиқ афсару сарбозҳои ниҳодҳои қудратӣ ва афроде, ки ба қавли толибон ҷонибдори ҳукумати пештараи Афғонистон мебошанд, саҳм доранд. намояндаи Amnesty International Агнес Каламард аз додгоҳи байналмилалии ҳарбӣ дархост намудааст, ки шаҳодатҳои дастрасшудаи ҷиноятҳои ҳарбиро таҳқиқ кунад. хабаргузориҳои русӣ менависанд, ки рӯзи 14 декабр дар Москав як ҷавони 20-солаи зодаи Тоҷикистон мавриди ҳамлаи марди раҳгузар қарор гирифтааст. гуфта мешавад, ҷавони тоҷик, ки дар ширкати Яндекс.Еда ба ҳайси ғизорасон ва ё курьер кор мекардааст, дар истгоҳи Рязанский проспекти Москав мунтазири автобус будааст. ба нақли шоҳидон, дар ин ҳангом марди 40-сола аз вилояти Кемерово бо нидои он, ки аз пушти шумо бар инҳо бекор мондаам, ба гардани ҷавони тоҷик корд мезанад. ҷабр дида ҷароҳати вазнин бардошта, хунаш зиёд рафтааст. ӯро дар беморхона бистарӣ карданд. ҳамлаварро, ки замони содир кардани ҷиноят маст будааст, дастгир намуданд. нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ боз хоҳад шуд.
یک تحقیقات مشترک اتفاق مجران روسیه و چندی از عالمان نشان داده است که درآمد یک ماهه مجران مهنتی در این کشور به حساب میانه 47,000 روبل روسی را تشکیل می‌دهد. هرچند خود مجران در پرسشنامه گفتند می‌خواهند بیش از 77,000 روبل کار کنند. اتفاق مجران روسیه میگوید در نظرسنجی آنها 4700 مجر از منطقه‌های گوناگون روسیه شرکت کردند. پرسش معلوم نموده است که 80% مجران بیشتر از 8 ساعتی کاری مهنت می‌کردند. از همه معاش بلند در بخش ساختمان و تعمیر و کار در انبارها بوده است. کارمندان خدمات کمونالی و ساحه کشاورزی حق مزد کمتر می‌گرفتند. همچنین معلوم شده است که دانستن زبان روسی در گرفتن معاش بلندتر کمک می‌کرده است. 0.14% مجرانی که زبان روسی را خوب نمی‌دانند گفتند نسبت زباندانها 11,000 روبل کمتر معاش می‌گیرند. یکی از مشکلات دیگر مجران مربوط به جای زیست بوده است. تحقیقات معلوم کرده است که 71% پرسیده شده ها در خانه اجاره و 9% دیگر در منزل خویشاوندانشان زندگی می‌کنند. طبق آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در 9 ماه سال جاری نزدیک 1,600,000 نفر شهروندان تاجیکستان برای کار به روسیه رفتند. مقامات تاجیک این آمار را به مراتب کمتر نشان می‌دهند. شرکت هوایی روسی سیورنی ویتر از شهر یکاترینبورگ به بختر تاجیکستان پروازهای مستقیم را عملی می‌کند. در این باره فرودگاه کلتسوو خبر داده است. طبق نقشه پرواز نخستین باید امروز انجام شود. نرخ بلیط برای این خط سیر 10,154 روبل و به سمت بازگشت 15,000 روبل تعیین شده است. همچنین از فرودگاه کلتسوو به 3 شهر دیگر تاجیکستان دوشنبه، خوجند و کولوب نیز پروازها راه اندازی شدند. همه مسافرانی که به تاجیکستان سفر می‌کنند باید نتیجه تشخیص منفی کووید 19 را پیشنهاد نمایند که نه دیرتر از 72 ساعت پیش از عبور مرز گرفته شده است. به کودکان تا 3 ساله چنین معلوماتنامه لازم نیست. ورزشگر موین غفورов که با لقب موین توجیک معروف می باشد برای نیم سال آینده حق شرکت در سبقت‌ها را نخواهد داشت. طبق خبری سامانه رسمی MMA فایتینگ نتیجه های تشخیص دوپینگی این ورزشگر 25 ساله مثبت برآمده است. بنابراین کمیسیون ورزشی ایالت نوادا آمریکا او را برای یک مدت از حق شرکت در نبردها محروم نموده است. قابل ذکر است که موین تا امروز از روی ریتینگ یا رده‌بندی MMA رزمکاری شماره 1 در تاجیکستان محسوب می شود. او فعالیت کسبی خود را سال 2013 آغاز کرده است. موین غفورov تا کنون در 21 رقابت اشتراک نموده در 17 تای آن پیروز شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک مراجعتنامه یادداشت شده است که معاملات مواد طرفگری و یا خلاپوشک جوابگری دارد. این نهاد میگوید همه ساله در عرفه عید سال نو چنین کردارهای ضد حقوقی با بهانه دلخوشی اوج گرفته اساساً جوانان و نورسان به جوابگری کشیده میشوند. همچنین ذکر شده است در دهه اول ماه دکبر کارمندان مقامات کارهای داخلی ولایت سوخت 6 حالت معاملات غیرقانونی با مواد طرفگری را به قید گرفته در مجموع بیش از 54,000 عدد خلاپوشک را مصادره کردند. از روی دلیل‌های آشکار گردیده پرونده جنایتی آغاز شده است. مقامات کارهای داخلی از شهروندان طلب نمودند که به خاطر به دست آوردن درآمد معیارهای منع کننده قانون را صرف نظر نکنند. ضمناً تاجیکستانیان در سال نو میلادی 3 روز استراحت خواهند داشت. به گفته فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل سال نو امسال روز شنبه فرا میرسد که غیر کاری است. بنابراین ساکنان از 1 تا 3 ینور استراحت میکنند. برای تجلیل از سال نو میلادی در میدان مرکزی دوشنبه و دیگر نواحی پایتخت ارچه‌های عیدانه گذاشته شدند، اما طبق قرار استاد جمهوری مبارزه با کووید 19 در میدان دوستی چهاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی برگزار نمی‌شوند.
بینندگان عزیز، حالا برایتان درباره قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. امروز 15 دکبر $1 11 سومانی و 29 درم و 1 یورو 12 سومانی و 78 درم تعیین شده است. قربی 1000 روبل روسی به 153 سومانی و 30 درم برابر می‌باشد. دوستان خوبم، با همین نشر نوبتی سرخط رویدادها را خلاصه‌گیری می‌کنیم. سپاس برای همراهی. 3 ساعت پس شما عزیزان را در برنامه اخبار آزادی انتظار خواهم بود. برای کار